میاں نواز شریف ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہیں۔ عوام 8 فروری کو نکلیں اور ووٹ کی طاقت سے شیر کو کامیاب کروائیں۔ فیصل آباد میں سابق وفاقی وزیر داخلہ و لیگی امیدوار NA100 رانا ثناء اللہ خان کے الیکشن مہم میں تیزی آ گئی۔ رانا ثناء اللہ خان نے اپنے حلقوں کے مختلف علاقوں میں جلسوں سے خطاب کیا۔ چک فلائی میں ہونے والے جلسے میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ 2013 میں حکومت ملی تو ملک میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل بہت زیادہ تھے۔ ہم نے 2017 تک لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو ختم کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقتدار میں آ کر ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے۔ پاکستان میں اتنی ہمت تھی کہ پوری دنیا نے اور امریکہ کے صدر نے 5 بار فون کر کے کہا اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ خبردار ایٹمی دھماکے نہ کرنا۔ بھئی کیوں نہ کریں؟ ہمارا دشمن ملک ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، ہم کیوں نہ ایٹمی قوت حاصل کریں؟ انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان ملک کا ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی ہمت تھی، پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کی اور ایٹمی قوت بن گئی۔ اس سے قبل رانا ثناء اللہ خان نے چک نمبر 191 ملوانی ہرلا پہنچے، جہاں کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ PP 109 سے لیگی امیدوار ظفر اقبال ناگرہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر آئے گی۔ انہوں نے ملوانی ہرلا میں اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے کا بھی اعلان کیا۔ آپ یہ 4 سال میں دیکھ لیں کہ کوئی ترقیاتی کام، یہ جو بائی پاس بنا ہے یہ بھی ہم نے، جو یہ 5ویں سال میں 1 سال کے لیے ہمیں حکومت ملی، اس پر عدم اعتماد کر کے تو اس میں بنایا ہم نے۔ پورے فیصل آباد کو آپ دیکھ لیں، پنجاب اور پاکستان کو دیکھ لیں، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ خان نے PP 116 میں سمن آباد اور مقصود آباد کا بھی دورہ کیا۔ سمن آباد میں انصاری برادری اور مقصود آباد میں کمبو برادری سے حاجی الیاس کمبو، حاجی جنید کمبو اور انعام الرحمان کمبو نے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں الیکشن کی گہما گہمی، امیدوار میدان میں۔ PP 114 میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ، شیخ یوسف نے کارکنان سے خطاب کیا۔ سوئی گیس کا معاملہ تھا، جناب سابق فیڈرل منسٹر چودھری عابد شیر علی نے وہ سوئی گیس کا معاملہ حل کر دیا۔ اور ابن مریم کالونی، وہاں سوئی گیس کا معاملہ تھا، جناب سابق فیڈرل منسٹر چودھری عابد شیر علی صاحب نے حل کر دیا۔ اور یہاں اب تشریف فرما ہے احمد آباد، یہاں سوئی گیس کا معاملہ تھا، یہ بھی چودھری عابد شیر علی سابق فیڈرل منسٹر صاحب نے حل کر دیا۔ الہی آباد، رسول نگر، نواب ٹاؤن، جناب چودھری اکرم کمر صاحب تشریف فرما نے، دیگر جٹ برادران تشریف فرما نے، اور یونس ٹاؤن، رچنا ٹاؤن نمبر 2 اور دیگر ملحقہ آبادیاں، ان آبادیوں کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اتنی ضرورت تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا تھا جب بارش ہوتی تھی۔ یہ کریڈٹ اسی خاندان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ چودھری عابد شیر علی کو جاتا ہے کہ جس نے PCC گلیاں ہو، بجلی کے معاملات ہوں، سولنگ کے معاملات ہوں یا سیورز کے معاملات ہوں۔ شیخ صاحب، ہماری طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ MP ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا عابد شیر علی وہ مجاہد ہے، میرے قائد کا بیٹا، کہ جو عوام کے کام کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس نے ٹرکالوجی کی PhD نہیں کی، وہ عوام کے کام کرتا ہے۔
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। 1999 'ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਦਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਐਟਮੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚਾਂ, ਡਾਲਰਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੱਕ 2 ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, 2013 ਤੱਕ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2013 ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਟਾ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਦੋਂ 25% ਦੇ 6% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯੈਲੋ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਟਰਵੇ, ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ, ਮੈਟਰੋ, हर पिंड दे विच, हर शहर च उन्होंने गैस पहुंचाई। इस्लामाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में 2 फरवरी को मैदान कौन लगाएगा? 2 सियासी जमातों में ठन गई नून लीग और जमात इस्लामी आमने सामने। जिले अमीर जमात इस्लामी ने जिले इंतजामिया पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन का वक्त करीब आते ही सियासी जमातें अपनी दाग बिठाने और पावर शो के लिए मुतहर्रिक हो गईं। 2 फरवरी को धोबीघाट ग्राउंड में एक ही दिन जलसा करने पर 2 सियासी जमातों में मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून ने धोबीघाट ग्राउंड में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्तें दे रखी हैं। जिला इंतजामिया पर फट पड़े। महबूबुल जमान भट्ट का कहना था कि हमारी दरख्वास्त 21 जनवरी से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पड़ी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इंतजामिया को 2 दिन पहले जलसे की तहरीरी इतला दी है। हमें 2 फरवरी को जलसा न करने दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ज़िला अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का मजीद कहना था कि ज़िला इंतजामिया एक सियासी जमात की तरफ खुली जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। हमें जबरदस्ती कहा जा रहा है कि किसी और जगह जलसा रखें या मुलतवी करें। 2 फरवरी को हर सूरत जलसा होगा और सिराजुल हक खिताब करेंगे। हमने बर वक्त इंतजामिया को इन्फॉर्म भी किया है, दरखास्त भी दे दी है और वो मार्क होकर आगे सिक्योरिटी के लिए भी चली गई है। लेकिन इस मौके पर इंतजामिया खास तौर पर डीसी ऑफिस एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। हमारे मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो चुकी है
اور تو کسی کی نظر نہیں آ رही। اور سراج الحق صاحب 2 फरवरी को यहाँ भी घाट ग्राउंड में इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे। जमात इस्लामी के ज़िला क़यादत ने 2 फरवरी को जलसा के लिए धोबी घाट ग्राउंड का जायजा भी लिया। हल्का एन 102 से उम्मीदवार सरदार जफर हुसैन भी हमरा थे। कैमरामैन शहजेब अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, वक्त कम, मुकाबला सख्त, उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम, कहीं जलसे, कहीं मुलाकातें, कहीं से हिमायत, कहीं से वादे। फैसलाबाद के सूबाई हल्का PP 110 से मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई। लीगी उम्मीदवार मेहर हामिद रशीद का नूरपुर में बड़ा जलसा। जट बरादरी ने लीगी टिकट होल्डर की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर ममलिकत लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल ने भी जलसे में शिरकत की। झंग में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। PP 127 से उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। बस्ती अब्दुल्ला झंग सिटी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। झंग सिटी अड्डा टांगा कच्चा रेलवे रोड के मकीन भी हिमायत के लिए तैयार। मौलाना कहते हैं शहरी मुर्गी के निशान पर मुहर लगाकर कामयाब बनाएं। सेहत, तालीम और सड़कों के मसाइल हल करके अवाम की आवाज बनेंगे। चिन्योट के हल्का NA 94 और PP 95 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार सैयद अनायत अली शाह और सैयद कलीम अली अमीर का हल्के का दौरा। चिन्योटी रोड, मोहल्ला रशीदा, ताजा, बेरवाला, ठटा, ठाकर समेत दीगर इलाकों से मुख्तलिफ बरादरियों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। केसर बुखारी, सैयद सकलैन, मोहसिन बुखारी, सप्तैन, अल्ताफ दीगर ने हिमायत कर दी। मेहर आबिद झप्पा ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा सैयद अनायत अली की हिमायत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का कहना था जीत कर तरक्याती कामों का इनकलाब लाएंगे। जड़ावाला की सियासत में बड़ी तब्दीली आ गई। पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी से पहले झटका लग गया। साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय शहबाज कलियार ने NA 96 में आजाद उम्मीदवार राय हैदर अली खान, PP 100 से नून लीगी उम्मीदवार खान बहादुर डोगर और PP 101 से तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कलियार बरादरी और अहले इलाका ने भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। राय शहबाज कलियार का कहना था हम पूरी मेहनत और लगन से उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। फैसलाबाद के सूबाई हल्का PP 113 से उम्मीदवार सरदार मुजम्मिल सरवर डोगर की कामयाब इंतखाबी मुहिम। यूसुफाबाद, मुनियावाला, मंसूराबाद, फखराबाद, मदीना टाउन, खयाबाने कॉलोनी 3 से बड़ी हिमायत मिल गई। PP 113 में सरदार मुजम्मिल डोगर की बेशतर कॉर्नर मीटिंग कामयाब। यूसुफाबाद में कामरान कमुका और फहीम खान ने ग्रुप समेत मुजम्मिल डोगर की हिमायत का ऐलान किया। मुनियावाला में कौंसलर आसिफ गुल समेत मसीह बरादरी ने हिमायत का ऐलान किया। मंसूराबाद में सुमेर आसिफ, फखराबाद में बाबर अशरफ और मदीना टाउन में बशारत डोगर ने साथियों समेत मुजम्मिल डोगर की हिमायत का ऐलान किया। खयाबाने 3 में ठेकेदार हसन सरदार ने मुजम्मिल डोगर की हिमायत कर दी। मुजम्मिल डोगर कहते हैं विकेट का निशान जीत का निशान होगा। फिल्म पार्क में जमात इस्लामी ने कॉर्नर मीटिंग का इनाकाद किया। मीटिंग में ज़िली अमीर जमात इस्लामी महबूब अल जमान भट्ट और उम्मीदवार PP 114 मियां अब्दुल सत्तार बिगा ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां अनवारुल हक भी शरीक थे। अहले इलाका ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान भट्ट का कहना था मुल्क में अदल और इंसाफ की जरूरत है। मुल्क की अवाम को जागना होगा। बिजली और पेट्रोल की कीमतें अवाम की पहुँच से बाहर हो गई हैं। जो हुकूमत आती है पिछली हुकूमत से जायद कर्ज ले लेती है। तमाम जमातें मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी हैं। आम इंतखाबात ने फैसलाबाद का सियासी माहौल गरमा दिया। लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। शहरों, गली मोहल्लों, बस्तियों और देहातों में सियासी जोड़ तोड़, जलसे, जुलूस, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स में ख्वाजा रिजवान को भरपूर पजीराई मिलने लगी। मौसम में सियासी पारा हाई होने लगा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम तेज। यूनियन कौंसिल 129 में चेयरमैन मियां अकील के तवस्सुत से रैली का इनेकाद। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने रैली की क़यादत की। मियां अकील के डेरे से निकाली गई रैली का सैफाबाद रोड पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। रास्ते में इलाका मकीनों की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद रिजवान पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान की जानिब से ख्वाजा मोहम्मद रिजवान के हक में फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए गए। इस मौका पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि जैसे जैसे पोलिंग डे करीब आ रहा है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और अहले हल्का का जज्बा बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौम की उम्मीदों का मरकज है। हाजी अकरम अंसारी के फर्जंद इफ्तिखार अंसारी, ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब भट्ट, मुतल्लिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और दीगर भी रैली में शरीक थे।
फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की एक रोज में कई मीटिंग्स, मुनीराबाद, खानाबाद नंबर 1, गुलशन पार्क, सैफाबाद, बड़ा शेरावाला का दौरा किया। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और जैनब इंजीनियरिंग वर्कर्स के ओहदेदारान से भी मुलाकात की। इस मौका पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि अहले हल्का मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। PP 117 के गयूर अवाम का साथ हासिल है। अल्लाह के फजल से 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह की नवीद के साथ तुलू होगा। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। इस मौका पर ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब, हाजी शौकत गुज्जर, मियां राशिद अमीन, सुलेमान हक्कानी, इकबाल हक्कानी, मियां शम्स, राना शिराज, राना सुहेल, अदरीस गुज्जर, अबरार भट्टी, शहजाद, मियां हुमायूं, मियां फहीम, शेख हामिद, मियां हमजा, बाली जट, राना अब्दुर्रहमान, नासिर बाजवा, शेख सुलेमान, यासीन किसाना, मलिक मकसूद, खुशी जट, मलिक अरशद, मलिक मकसूद, मलिक खलीक, मलिक सरदार, चौधरी अमीन जट और दीगर भी मौजूद थे।